ব্যবহারের আলো শৃঙ্খলায় সম্পূর্ণ অধ্যায় প্রাচীন বিজ্ঞান যোগ। যোগের মাধ্যমে মন খুঁজে পায় শান্তি, যোগের মাধ্যমে शरीर पाए शक्ति। योग हर इंसान को सुंदर, स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन देता है। निश्वास और गভীর করা সম্ভব, শক্তি আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব। যোগের মাধ্যমে শরীর ও মন থাকতে পারে সুন্দর। भारत की आत्मा को अपने साथ लेकर चला। बांग्लार अन्यतम आलोकपूर्ति वेस्ट बंगाल में दुनिया को गीत की मधुर धुन दी, कविता की आत्मा दी, भक्ति की भाषा दी और निडर विचारों की अमर ज्योति प्रदान की। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী সৃষ্টি মানুষকে শিখিয়েছে স্থিরতার পর মাথা উঁচু করার বয়স্কের দায়িত্ব আর এক প্রবীণের স্থিরতা। যোগ তাদের একই বৃত্তে নিয়ে আসে। এই বৃত্তেই আছে সুস্থতার প্রতিশ্রুতি। যোগ কেবল লম্বি আয়ু के लिए প্রেরণা বিশ্বের কাছে আহ্বান জানালো। यूनाइटेड नेशंस এর মঞ্চে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के समक्ष भारत की प्राचीन धरोहर को प्रस्तुत किया। योग और সেই আহ্বানে শামিল হলো 177টি দেশ। আজ রাতে বাংলা সেই ডাককে বিনম্র হাতে গ্রহণ করছে। ভারতের ডাককে বাংলা স্বাগত জানায়। একই বিশ্বাসে নিবিড় হয়ে উঠুক সারা संस्कृति और चेतना एक हो जाती है। आज राते বাংলার পদ্ম ফুলে যোগ ব্যায়াম প্রতিটি প্রজন্মের জন্য आशीर्वाद हुए उठे। सदियां बदलती है, समय बदलता है, शरीर बदलता है, लेकिन हमारी सांसें हमें जोड़ के रखती है।